नमस्कार बंधुगण आशा करूँ आपण निश्चय समस्ते भल थे। आज आम पेपर 2 सीडीबी पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन 21 21 23 24 27 25 माध्यमान केते। ऑप्शन नंबर ए रे 21, ऑप्शन बी रे 21.5, ऑप्शन सी रे 23 ना ऑप्शन डी रे 23.5। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 23.5। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छे जितेबाला गोटे परीक्षण जहाँ मापिया चाहूँगी ताहा मापे ताहाकू केउ परीक्षण कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे वैधता, ऑप्शन बी रे पूर्वानुमान योग्यता, ऑप्शन सी रे विश्वसनीयता ना ऑप्शन डी रे व्यवहारिकता। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए वैधता। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी बहुविधि बुद्धि तत्वर प्रवक्ता किए। ऑप्शन नंबर ए रे हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी रे अल्फ्रेड बिन्ने, ऑप्शन सी रे जीन पियाजे ना ऑप्शन डी रे एल थर्स्टोन। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड गार्डनर। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित सहशैक्षिक पाठ्यक्रम मध्यरु केउटी सृजनशीलतार विकास में सहायता होता है। ऑप्शन नंबर ए रे गल्प कथन, ऑप्शन बी रे खबर कागज पठन, ऑप्शन सी रे पाठागार पुस्तक पठन ना ऑप्शन डी रे ग्रिड रे शब्द तैयारी गोलक धंदा। ताले ऑप्शन नंबर हो ए गल्प लिखन। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित संख्या गुड़िकर मध्यमान केते। ऑप्शन नंबर ए रे 21, ऑप्शन बी रे 25, ऑप्शन सी रे 26 ना ऑप्शन डी रे 28। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 26। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य केउटी दृश्य श्राव्य सामग्री। ऑप्शन नंबर ए रे कलापट्टा, ऑप्शन बी रे रेडियो, ऑप्शन सी रे टेलीविजन ना ऑप्शन डी रे चित्र कार्ड। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी टेलीविजन। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य केउटी एक आवेगर उदाहरण नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे क्रोध, ऑप्शन बी रे भय, ऑप्शन सी रे शारीरिक कार्य ना ऑप्शन डी रे प्रेम। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शारीरिक कार्य। 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी केउ समय को चाप और कष्टर पर्याय कहुए। ऑप्शन नंबर ए रे कैशोर अवस्था, ऑप्शन बी रे बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी रे युवावस्था ना ऑप्शन डी रे वृद्धावस्था। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए कैशोर अवस्था। 9 नंबर क्वेश्चन अच्छी शेष बाल्य अवस्था अधिकांश पिला लंबा एवं पतला देखा जाती कारण। ऑप्शन नंबर ए रे सेमाने ठीक भाव में संतुलित खाद्य खाइबा को पसंद करिनथांती, ऑप्शन बी रे सेमाने विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होइथांती, ऑप्शन सी रे शरीरर गंडी तुलन में हाथ और गोड़ द्रुत बेग रे बड़ और शक्त हेबाकु लागे, ऑप्शन डी रे उच्चतार अत्यधिक बुद्धि होइथिबारु सेमाने स्वाभाविक भाव पतला देखा जाती। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शरीरर गंडी तुलन में हाथ गोड़ द्रुत बेग रे बड़ और शक्त हेबाकु लागे। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी विकास संबंधी केउ उक्ति ठीक नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे विकास वंशगत और परिवेशर प्रभाव उपर पर्यवेसित, ऑप्शन बी रे प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होई न थाए, ऑप्शन सी रे विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया ना ऑप्शन डी रे प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होई न थाए। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छी ओडिशार राजधानी नाम कौन, यह केउं प्रकार प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए रे सीमित उत्तरमूलक, ऑप्शन बी रे समापनमूलक, ऑप्शन सी रे मेलक प्रकार ना ऑप्शन डी रे संपर्क निर्णायक प्रश्न। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी समापनमूलक। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ अन्य एक परिस्थिति रे शिक्षा लाभ उपर कौनसी विशेष प्रभाव पकई न थाए। ऑप्शन नंबर ए रे सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी रे नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी रे शून्य स्थानांतरण ना ऑप्शन डी रे पार्श्व स्थानांतरण। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शून्य स्थानांतरण। 13 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित उक्ति गुड़िक मध्य केउटी व्यक्तिर विकासर नियम सहित संपृक्त। ऑप्शन नंबर ए रे विकास होउची केवल परिमाणात्मक, ऑप्शन बी रे विकास होउची केवल गुणात्मक, ऑप्शन सी रे विकास सबुबले अनुप्रस्थिक ना ऑप्शन डी रे विकास होउची उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी विकास होउची उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित मध्य केउटी सहपाठी शिक्षण एक उदाहरण अटे। ऑप्शन नंबर ए रे श्रेणी रे पाठ्यपुस्तक पढ़िबा, ऑप्शन बी रे श्रेणी रे शिक्षक को शुणिबा ना ऑप्शन सी रे शिक्षक सहायता रे न्यस्त कार्य संपादन करिबा ना ऑप्शन डी रे मानचित्र व्यवहार करी दल रे आलोचना करिबा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी मानचित्र व्यवहार करी दल रे आलोचना करिबा। 15 नंबर क्वेश्चन अच्छी पिलाटी केउ अवस्था रे वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करे। ऑप्शन नंबर ए रे शैशव अवस्था, ऑप्शन बी रे आद्य बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी रे परवर्ती बाल्य अवस्था ना ऑप्शन डी रे कैशोर अवस्था। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था। 16 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित केउटी अंतर्निवेशी शिक्षा क्षेत्र में अधिक प्रযোज्य। ऑप्शन नंबर ए रे भिन्नक्षम शिक्षार्थी ପାଇଁ स्वतंत्र विद्यालय व्यवस्था, ऑप्शन बी रे भिन्नता और विविधता सत्वे समस्त शिक्षार्थी मानक गोटे विद्यालय में शिक्षादान करने, ऑप्शन सी रे पिलार सामर्थ्य अपेक्षा दुर्बलता उपर अधिक ध्यान देवा ना ऑप्शन डी रे साधारण विद्यालय में भिन्नक्षम पिलांक ପାଇଁ अलग श्रेणीर शिक्षादान।
ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ବିଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅପସନ ବି ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବାଦ, ଅପସନ ସି ରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବାଦ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବାଦ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମନୋ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ଲରେନ୍ସ କୋରବର୍ଜ, ଅପସନ ବି ରେ ଏରିକ୍ ଏର୍କିସନ୍, ଅପସନ ସି ରେ ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଅପସନ ଡି ରେ ଲେ ଭାଇଗର୍ସ୍କି। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ଏରିକ୍ ଏର୍କିସନ୍। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି କବିତାଟିଏ ମନେ ରଖିବା, ଅପସନ ବି ରେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଅପସନ ସି ରେ କୌଣସି ଧାରଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିବା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି କୌଣସି ଧାରଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିବା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅପସନ ବି ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ଚୟନ, ଅପସନ ସି ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଫଳପ୍ରଦତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିରୂପଣ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିରୂପଣ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ଅପସନ ବି ରେ ଡେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଅପସନ ସି ରେ ତନଖି ତାଲିକା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଅପସନ ବି ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା, ଅପସନ ସି ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜାଣିବା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ସଫଳତା ସୂଚକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ ବି ରେ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ ସି ରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ସାମଗ୍ରିକ ଓ ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅପସନ ଏ ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅପସନ ବି ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ, ଅପସନ ସି ରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଇଥାଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ବିଷୟ ନିପୁଣତା, ଅପସନ ବି ରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା, ଅପସନ ସି ରେ ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ବିଷୟ ନିପୁଣତା। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅପସନ ଏ ରେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିରତା, ଅପସନ ବି ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅସ୍ଥିରତା, ଅପସନ ସି ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସତ୍ୟତା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟତା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ ରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅପସନ ବି ରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମାଧାନ କରିବା, ଅପସନ ସି ରେ ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ଅପସନ ଡି ରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ ଏ ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ବି ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ ସି ରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ଅପସନ ଡି ରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅପସନ ବି ରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅପସନ ସି ରେ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭାବ ବିନିମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ ଏ ରେ ସମ୍ବିଧିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅପସନ ବି ରେ ପ୍ରାକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅପସନ ସି ରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ଅପସନ ଡି ରେ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ।